Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam D Classes. This video will be for become a final year, become a sixth semester NEP batch 2026. Subject is income tax returns, means ITR filing subject ಐತಿ. Okay. ಅದ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಏನ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/2 1/2. The net profit for the year ending 31st March 2023 after debiting the following amounted to rupees 84,000. Net profit as per profit and loss account 84,000 rupees ಐತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 15%. ಓಕೆ 15% ಅಂದರೆ -12% ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 6,000, ವೈ ರುಪೀಸ್ 4,500. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ 24,000, ವೈ ರುಪೀಸ್ 21,000. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 23-24. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ रुपीज़. फर्स्ट आइटम नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज गिवन एस्ट कितना है 84,000 रुपीज़ है. सो 84,000 रुपीज़. एड डिसअलावेबल एक्सपेंसेस. एड डिसअलावेबल एक्सपेंसेस. फर्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15%. सो 15 minus 12% is equal to 3%. सो एक्स रुपीज़ 6,000, वाई रुपीज़ एक्स रुपीज़ 6,000, वाई रुपीज़ कितना है 4,500. करेक्ट है? सो सिंपल इंटू 3/15, 3/15 because the lowest rate divided by highest rate. Lowest rate divided by highest rate. 6,000 into 3/15, 4,500 into 3/15 into 3/15. So 1,200 ಆಮೇಲೆ 900 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 2,100 कितना आएगा 2,100. नेक्स्ट सैलरी. सैलरी टू पार्टनर्स एक्स रुपीज़ 24,000, वाई रुपीज़ 21,000. सो सैलरी ऑफ पार्टनर्स एक्स रुपीज़ 24,000 प्लस वाई रुपीज़ 21,000. टोटल इज 45,000. मुगित पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया. सो 84,000 ऐड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. क्या करना है? ऐड करना है. 84,000 प्लस 2,100 प्लस 45,000. तो सो बुक प्रॉफिट इज रुपीज़ 1,31,000. दिस इज बुक प्रॉफिट. समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स. होप यू गाइज अंडरस्टूड. हाँ ओके. नेक्स्ट ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್. ಭಾನು ಸರಿ ಏನ್ರಿ ಭಾನು ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಏನ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು rupees 1,80,000. Profit as per net profit as per profit and loss account 1,80,000. The deed provides for payment of interest on capital at 15%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15%. 15 minus 12% कंपल्सरी करना है ಮಾಡಬೇಕು. एंड सैलरीज टू बोथ पार्टनर्स. सैलरीज टू बोथ पार्टनर्स रुपीज़ 3,000 ईच. 3,000 ईच पर मंथ. 3,000 ईच पर मंथ. ओके 3,000 ईच. आई थिंक टू पार्टनर्स ಐತಿ. The capital balances as on 1/4/2022 were Sonu rupees 30,000 and Bhanu rupees 20,000. Compute the book profit of the firm for the assessment year 23-24. So heading computation of book profit of the firm for the assessment year 23-24 particulars rupees. First item profit net profit as per profit and loss account ಎಷ್ಟೈತಿ net profit as given a question 1,80,000. so 1,80,000 copy paste करो इसको. ठीक है 1,80,000. add 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 non operating add correct ಅಲ್ಲ ಅದು add disallowable expenses. add disallowable expenses. but question before charging ಐತಿ. question ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ before charging. ಸೋನು ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ the profits before charging. the profits before charging interest and salaries amounted to rupees 1,80,000. ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮ್ಯಾಪೆ
बिफोर चार्जिंग बोल, द प्रॉफिट गिवन इज बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग इंट्ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕ್ಯಾದಿಯಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? बिफोर आफ्टर चार्जिंग बोल के आया तो ऐड करना, बिफोर चार्जिंग बोल के आया तो लेस करना. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% लेस करना भी, क्योंकि बिफोर चार्जिंग है तो क्या करना है, लेस करना है. सो प्रॉफिट बिफोर है यहाँ पे, बिफोर. सो बिफोर मीन्स लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. सो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 15%. 15%. ಸೊ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಏನೈತ್ರಿ? ಹಾಂ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಇದು ಇರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 1,80,000. ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ ಇದು ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? क्या दिया, अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरीज बोल के दिया तो प्रॉफिट लेके डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करो, सैलरीज वगैरह पार्टनर्स की लेने मत जाओ. समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. ओके, होप यू गैस अंडरस्टूड. यहाँ पे देखो, द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरीज ₹1,80,000, डायरेक्ट less interest on capital at 12%, not 15%. direct 12%. 15 ಐತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 15 ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 12% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ. 12% ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೋನು ಮತ್ತು ಭಾನು, ಸೋನು ಮತ್ತು ಭಾನು. ಸೋನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟ? ಎಲ್ಲೈತಿ ಸೋನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? 30,000 20,000 ಅಲ್ಲ ಅದು? ಹಾಂ, ಐತೆ ನೋಡಿಲ್ಲೇ. सोनू कैपिटल, हाँ, कैपिटल बैलेंसेस ऑफ सोनू ₹30,000 एंड भानु ₹20,000. ओके, सोनू ₹30,000, भानु ₹20,000. अदर मेले 12% इंट्रेस्ट ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. सोनू भानु 30,000 20,000 इंटू 20% इंटू 12% इंटू 12%, 3,600 2,400. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ರೀ? 6,000. 1,80,000 minus 6,000, 1,74,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಏನೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. समझ में आया? अगर क्वेश्चन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड सैलरीज का बोल के आया, समझो प्रॉफिट को ले लो, उसके अंदर से डायरेक्ट लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% फिक्स लेस कर दो. कैपिटल के ऊपर, कैपिटल 30,000 है सोनू का, भानु का 20,000 है, उसके ऊपर 12% देके उसको खत्म करो. सैलरीज ऑफ पार्टनर, रेम्यूनरेशन पार्टनर्स कुछ भी लेने मत जाओ. अर्थ आइता? दिस इज द बुक प्रॉफिट. हाँ, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट. The profit given is before charging interest on capital and remuneration. So find out book profit. Interest on capital 12% is to be deducted and ignore ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ignore remuneration to paid to partners. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? समझ में आया? This is the question. Salaries of partners. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? Illustration number 3. A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses equally. The profits and loss account for the year ending 31st March 2023 showed a net profit of ₹99,750 after ಅಂತ ಐತಿಲ್ಲ, after debiting the following as per deed. after ಅಂತ ಐತಿ, after बोलके यहाँ पे salaries to partner A, B, okay, bonus to partner C, interest on capital 20% A, B, C, commission to partner C, rent to partner नहीं आता, rent to partner बरंगिल्ला, rent to partners नहीं लेते हम लोग, rent to partners हम लोग नहीं लेते. समझ में आया? all are working partners, most important part, all are working partners.
Compute book profit of the firm for the assessment year 23-24. Computation of book profit of the firm for the assessment year 23-24, particulars rupees. First, as per net profit after debiting प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एष्टि 99,250 सो 99,250 ले लो. समझ में आया. एड डिसअलावेबल एक्सपेंसेस. सैलरीज टू पार्टनर. याव्दಪ್ಪ सैलरी टू पार्टनर. Salary to partner A and B rupees 20,000 rupees 15,000 correct ಐತಿ. 20,000 plus 15,000 total is 35,000 correct. Next bonus to partners ತಗೋಬೇಕು. bonus to partner C 15,000 ತಗೋಬೇಕು. बोनस टू पार्टनर सी 15,000 रुपीज़ तगोಬೇಕು. ठीक है, लिए इसको. उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहाँ पे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20%. ए बी सी दिया है 4,000 5,000 एंड 6,000. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%. इन एक्सेस ऑफ 12%. सिंपल ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 20% करेक्टा माइनस 12%. Difference is 8%. Difference is 8%. So A, B, C. A capital 4,000, B capital 5,000, C capital interest 6,000. 2 into 8 divided by 20. Into 8 divided by 20. Into 8 divided by 20. 4,000 into 8 divided by 20. 5,000 into 8 divided by 20. 6,000 into 8 divided by 20. Okay. Lowest rate divided by highest rate. Okay, ಇದು ಬಂತು 1,600, 2,000, 2,400. Total is 6,000. ಆಯ್ತಾ. नेक्स्ट ಮತ್ತೆ कमीशन टू पार्टनर्स सी. कमीशन ತಗೋಬೇಕು. कमीशन लेना है. कमीशन टू पार्टनर सी ತಗೋಬೇಕು. ओके 5,000. हाँ, रेंट टू पार्टनर बरंगिಲ್ಲ. रेंट टू पार्टनर्स बरंगिಲ್ಲ. रेंट टू पार्टनर हम लोग नहीं लेते. सो यहाँ पे नोट है, नोट रेंट टू पार्टनर इज अलाउड. सो इट इज नॉट टेकन. सो इट इज नॉट टेकन. करेक्ट है. पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया. क्वेश्चन मुगित्री ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 35,000 plus 15,000 plus 5,000 plus 6,000. Total is this. हाँ, this is 55,000. This is 6,000. So 99,750 plus 55,000 plus 6,000. Total is 1,60,750. This is a book profit. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸಮझ में आया? ಇದು ಆದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಏನು ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನೈತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್. ಹಾಂ, ಇದು ಒಂದೈತಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4. ಅನಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ in a professional firm. The book profit of the firm is rupees 2 lakh. Book profit ready made aiti. Book profit of the firm is rupees 2 lakh. Calculate the remuneration allowable under section 40B. What is the total income of the firm and tax liability? So computation of remuneration allowable under section 40B. First ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ? ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ 90%. book profit is rupees 2 lakh. 2 lakh ಮೇಲೆ 90%. 2 lakh ಮೇಲೆ 90%. 2 lakh into 90% 1,80,000. 2 lakh into 90% 1,80,000. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 1,50,000. ಆಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2 lakh ಐತಿ. 2 lakh ಮೇಲೆ 90% ಮಾಡ್ರಿ. 90% करो उसके ऊपर. उसके बाद में मैक्सिमम लिमिट कितनी है तुम्हारे अंडर सेक्शन 40B के अंदर? 1,50,000. विच एवर इज हायर. 1,80,000 or 1,50,000, whichever is higher. So whichever is higher, 1,50,000 or 1,80,000? 1,80,000 is higher. 1,80,000 is higher. ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ? ಸೊ 1,80,000 is a total remuneration. This is total remuneration. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ 2 lakh rupees. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಐತಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 2 lakh. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮುಗಿತಾ? ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಲೆಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ ಎಷ್ಟ? 2 lakh rupees. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ rupees 2 lakh. ಲೆಸ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಲೈಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಎಷ್ಟೈತಿದ್ದು? 1,80,000. ಸೊ 2 lakh minus 1,80,000. 2 lakh minus 1,80,000. 2 lakh minus 1,80,000. 20,000 is the total income of the firm. टोटल इनकम ऑफ द फर्म तुम्हारे पास कितनी है? 20,000. ಎಷ್ಟು ಐತಿರಿಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್? 2 lakh minus 1,80,000. 20,000 ನಿಮ್ದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ.
ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 30%. ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿಪ್ಪ 30%. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ 30%. ಎಷ್ಟು 30% ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 20,000 ಮೇಲೆ 30% ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ರೀ 6,000 रुपीज़. एड सरचार्ज कोड़क बरंगिल्ला, सरचार्ज नहीं आता बिकॉज टोटल इनकम इज लेस देन 1 करोड़. टोटल इनकम क्या है लेस देन 1 करोड़, तो सरचार्ज नहीं आता. एड हेल्थ एंड एजुकेशन से कंपलसरी कितना 4%. 4%. सो 6,000 इंटू 4% है 240. 6,000 प्लस 240, 6,240 is a total tax liability. 6,240 is a total tax liability. ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ओके होप यू गाइज अंडरस्टूड. होप यू गाइज अंडरस्टूड. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ಇದು ಖಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ. ಖಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ದ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ₹50,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಲೌಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಲೌಯಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 40B. ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ. ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ₹50,000 ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ರೀ? ₹50,000. ಸೊ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 50,000 ಇಂಟು 90% 45,000. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 1,50,000. ಫಸ್ಟ್ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ 1,50,000. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. Whichever is a higher. This is allowable remuneration to under section 40B. So less allowable remuneration 50,000. book profit ಐತಿ, allowable remuneration ಎಷ್ಟು ಐತಿ 1,50,000. So minus ಮಾಡ್ರಿ. 50,000 minus 1,50,000 minus 1 lakh ಬಂತು. कितना आया? minus 1 lakh. minus 1 lakh means total loss of the firm. minus 1 lakh means the total loss of the firm. समझ में आया? बुक प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना है 50,000. उसका सबसे पहले 90% निकालो. कितना आता? 45,000. मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1,50,000. विच एवर इज हायर 1,50,000. सो बुक प्रॉफिट 50,000 लेस रेम्युनरेशन अलाउएबल 1,50,000 माइनस 1 लाख. माइनस 1 लाख इज द टोटल लॉस ऑफ द फर्म. अर्थ आयता? समझ में आया? दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज द सॉल्यूशन. वेरी सिंपल. 5 मार्क्स. 5 मार्क्स क्वेश्चन इद्दु. ओके नेक्स्ट पार्टनरशिप में निಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. पार्टनरशिप ओके पार्टनरशिप में निಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. पार्टनरशिप तुम्हारे को आता करना है. ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ಐತಿ पार्टनरशिप फर्म बेले 10 मार्क्स क्वेश्चन ಐತಿ ಇದು. सन मून एंड स्टार. सन मून एंड स्टार आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म of which sun is a sleeping partner. Sleeping partner means a non working partner. sun is a sleeping partner means sun ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? sun is a non working partner. so working partner ಯಾರ? मून ಮತ್ತು स्टार. ठीक है तीन पार्टनर है सन मून एंड स्टार. उसके अंदर सन क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है. तो मून एंड स्टार क्या हुए? वर्किंग पार्टनर्स हुए. सन इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर. The profit and loss account of the firm for the year ending 31st March 2023 is given below. Particulars rupees. To salaries, to bad debts reserve, to depreciation, to commission, sun, moon, star, to interest on capital. Okay. ಆಮೇಲೆ ಸನ್ ಮೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಾಯ್ ಸೈಡ್ ಬಾಯ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಾಯ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಬಾಯ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನೈತಿ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಏನೇನೈತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂದರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೂನ್ rupees 45,000, ಸ್ಟಾರ್ rupees 30,000. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸನ್ rupees 6 lakh, ಮೂನ್ rupees 3,60,000, ಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ 2,40,000. Computed total income of the firm for the assessment year 23-24. correct? So computation of total income of the firm for the assessment year 23-24. particulars rupees. First item net profit as per profit and loss account. ಎಷ್ಟೈತಿ net profit as per profit and loss account?
1,30,000 ಐತಿ. ಸೊ 1,34,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೈಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೈಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೈಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೈಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಚಾಲೂ ಮಾಡೋಣ. ಏನೈತಿಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಐತಿ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕೀಗ. ಯಾಕ್ರಿ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಮೂನ್ ರುಪೀಸ್ 45,000, स्टार रुपीज़ 30,000. सो सैलरी तಗೋಬೇಕೀಗ. अभी सैलरी क्या करना लेना है. सो सैलरीज पार्टनर सैलरीज मून रुपीज़ 45,000, स्टार रुपीज़ 30,000. सो 45,000 प्लस 30,000 75,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಹಾಂ, ಮುಗೀತು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಲೈಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ बैड डेट्स इज अ डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस. सो इसको क्या करना है लेना है. सो बैड डेट्स रिजर्व फॉर 30,000. बैड डेट्स रिजर्व इज अ डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस. तो तಗೋಬೇಕು 30,000. अर्थ आयता, समझ में आया. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन तಗೋಬೇಕು. डेप्रिसिएशन इज रुपीज 75,000. ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, नहीं दिया. सो ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಗೋರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ರಿಪ್ಪ, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಲೈಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲೈಬಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದು नीचे कुछ डेप्रिसिएशन के बारे में एडजस्टमेंट दिया नहीं दिया. डेप्रिसिएशन के बारे में अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं दिया तो डेप्रिसिएशन लेने मत जाओ. डेप्रिसिएशन लेके निल दिखाओ. समझ में आया. अगर उसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं दिया तो अर्थ आಯ್ತಾ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋರಿ, ಬಟ್ ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ನಿಲ್ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ನಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸನ್ 45,000, ಮೂನ್ 30,000, ಸ್ಟಾರ್ 15,000, ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 90,000. ಸೊ ತಗೋರಿಪ್ಪ कमीशन ऑफ पार्टनर्स सन मून स्टार टोटल इज 90,000. अर्थ आयता, समझ में आया. ठीक है. इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सन 1,50,000, मून 90,000, स्टार 60,000, टोटल इज 3 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो तगोरी to interest on capital excess of 12%. excess of 12%. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 12%. ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 12%. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನೈತಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಟ್ 20%, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಟ್ ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 6 लाख ಐತಿ. ಮೂನ್ 3,60,000 ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ 2,40,000 ಐತಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸನ್ ತಗೋರಿ 1,50,000, ಮೂನ್ ತಗೋರಿ 90,000, ಸ್ಟಾರ್ ತಗೋರಿ 60,000. ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೈತಿ. सन मून स्टार 1,50,000, 90,000, 60,000. ಹೌದಲ್ಲ, है नहीं. तो ले लो कितना है. सन का 1,50,000, मून का 90,000, उसके बाद में स्टार का 60,000. माइनस. हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स लेस 12%. सो ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ कितना है क्वेश्चन के अंदर. कैपिटल सन इज रुपीज 6 लाख, मून इज रुपीज 3,60,000, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ इज रुपीज 2,40,000. सो तगोರಿಪ್ಪ ले लो उसको. 6 लाख इसका, मून का 3,60,000, स्टार का 2,40,000 इंटू 12% और 0.12. सेम आंसर. 12% और 0.12 सेम आंसर बರ್ತೈತಿ. ठीक है. 12% लो या तो 0.12 लो, आंसर सेम ही आता. 6 लाख इंटू 12% 72,000, 3,60,000 इंटू 12% 43,200, 2,40,000 इंटू 12% 28,800. सो 1,50,000 सन 1,50,000 माइनस 72,000 78,000. नेक्स्ट 90,000 माइनस 43,200 46,800. नेक्स्ट 60,000 माइनस 28,800 31,200. ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ, 1,56,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಐತಿ,
ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ हाँ मुगित पूरा डेबिट साइड ಎಲ್ಲ मुगित डेबिट साइड क्या हो गया पूरा खत्म हो गया टोटल करेंगे इसको भी खत्म होगा तो टोटल कर दो इसको भी डेबिट साइड में तो कितना है 1,34,000 प्लस 30,000 प्लस 75,000 प्लस 90,000 प्लस 1,56,000 टोटल इज 4,85,000 लेस इनकम चार्जेबल अंडर अदर हेड्स एंड ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಐತಿ इनकम्स ಯಾವುದೈತಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ को लेने मत जाओ बिकॉज डिस्काउंट इज अ बिजनेस इनकम ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಐತಿ ಅಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ अलाउड मतलब बरंगिल्ला समझ में आया ग्रॉस प्रॉफिट हंगू बरंगिल्ला नहीं आता डिस्काउंट भी नहीं आता बैड डेट्स प्रीवियसली अलाउड बोल के आया तो नहीं आता अगर डिसअलाउड बोल के आया तो लेते डिसअलाउड ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ಬಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ कुछ भी नहीं है इनकम ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ನಿಲ್ इनकम is nil so 4,85,000 minus nil 4,85,000 this is book profit अर्थ ಆಯ್ತಾ less remuneration to working partners as per section 28 to 40b actual salary comma commission and bonus to working partners ಯಾರಿಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೈತಿ who are working partners sun is a sleeping partner means sun non working partner so working partner यार स्टार मून एंड स्टार आर वर्किंग पार्टनर्स तो सन क्या है स्लीपिंग पार्टनर है तो मतलब नॉन वर्किंग पार्टनर्स तो वर्किंग पार्टनर कौन कौन हुए मून एंड स्टार के पर फोकस करो ओनली मून एंड स्टार ಮೇಲೆ फोकस ಮಾಡಿ बिकॉज दोज आर वर्किंग पार्टनर्स so actual salary comma bonus and commission to only working partners ये ले लेती फर्स्ट हाँ स्यालरी ಐತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಐತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮೂನ್ 45,000 ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ 30,000 45,000 plus 30,000 75,000 salary of working partners total is 75,000 अर्थ आयता समझ में आया salary of working partners is rupees 75,000 done salary comma commission and bonus to working partners commission ಐತಿ ಕಮಿಷನ್ ಸನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೊ ಮೂನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಸ್ಟಾರ್ ತಗೋಬೇಕು 30,000 and 15,000 बिकॉज मून एंड स्टार आर वर्किंग पार्टनर्स सन इज अ स्लीपिंग पार्टनर ठीक है समझ में आया तो कमीशन लेंगे कमीशन मून का लेंगे स्टार का लेंगे सो 45,000 बोनस ಐತಿ बोनस है क्या बोनस नहीं है बोनस ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೋನಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಇಷ್ಟೈತಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 75,000 45,000 टोटल रेम्युनरेशन 1,20,000 अर्थ आयता नेक्स्ट एज पर रूल्स अंडर सेक्शन 40b बुक प्रॉफिट मेले 90% फर्स्ट बुक प्रॉफिट निम्द 4,85,000 ಐತಿ बुक प्रॉफिट 3 लाख जास्ती अंदरे फर्स्ट 3 लाख मेले 90% रिमेनिंग अमाउंट मेले 60% है अगर बुक प्रॉफिट तुम्हारा 3 लाख से ज़्यादा है तो सबसे पहले 3 लाख के ऊपर 90% रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 60% अगर बुक प्रॉफिट तुम्हारा 3 लाख से कम है तो पूरी अमाउंट के ऊपर 90% ಈಗ बुक प्रॉफिट 3 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಂದ್ರೆ पूरा अमाउंट ಮೇಲೆ 90% ಈಗ बुक प्रॉफिट 4,85,000 ಐತಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 लाख रुपीस ಮೇಲೆ 90% ಫಸ್ಟ್ 3 लाख रुपीस ಮೇಲೆ 90% ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ 3 लाख रुपीस ಮೇಲೆ 90% 2,70,000 बुक प्रॉफिट ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ 3 लाख ಮೇಲೆ 90% ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಪ್ಪ 3 लाख ಮೇಲೆ 90% ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ 2,70,000 ಸೊ 4,85,000 ರಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದರಾಗ 3 लाख ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 4,85,000 ಮೈನಸ್ 3 लाख ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,85,000 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,85,000 ಮೇಲೆ 60% ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ 3 लाख ಮೇಲೆ 90% 2,70,000 ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ 4,85,000 माइनस 3 लाख डिफरेंस अमाउंट ಎಷ್ಟು 1,85,000 इसके ऊपर कितना लेना 60% लो तो तुम्हारे को मिलेगा 1,11,000 दोनों को ऐड करो 2,70,000 प्लस 1,11,000 रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 40b इज 3,81,000 ठीक है इतना होने के बाद में अभी क्या करेंगे इसके बाद में जस्ट अ मिनट इसके बाद में कंपेयर करते हैं हम लोग और रुपीज 1,50,000 मैक्सिमम
maximum amount 1,50,000. Okay, as per rules maximum amount 1,50,000, whichever is higher. 1,50,000, 1,50,000 or 3,81,000, whichever is higher. Whichever is higher, 3,81,000 is higher. 3,81,000 is higher. Howdalla? 3,81,000 is higher. Now 1,20,000 and 3,81,000. First 3,81,000 and 1,50,000, whichever is higher, 3,81,000 is higher. Correct? Now 1,20,000 and 3,81,000, whichever is lower. Whichever is lower. ಯಾವುದು ಲೋವರ್ ಐತ್ರಿಪ್ಪ? ಯಾವುದು ಲೋವರ್ ಐತಿ? 1,20,000 ಇಸ್ ಲೋವರ್. 1,20,000 ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ? ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 4,85,000 minus 1,20,000, 3,65,000. 3,65,000 is a income from business. It is income from business. ಯಾವುದು income from other source, income from house property, income from capital gain कुछ भी नहीं दिया. So this is the total income of the firm, 3,65,000. Okay. Son is a non-working partner, hence annual remuneration paid to him is disallowed. Bad debts recovered but allowed earlier, fully taxable, hence not taken. Correct? This is the question. This is the question for 10 marks. Hope you guys understood. Hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. हाँ, करेक्ट है? इजी ಐತಿಲ್ಲ? इजी ಐತಿ? So now case study ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Case study. Okay, partnership firm 10 marks question. Partnership firm 10 marks question ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್. Question number 9 or question number 8 ಕೇಳಬಹುದು. Partnership firm maybe. So P, Q and R are the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Okay. From the following information, compute book profit ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ and a total income of the firm, assuming that the firm fill section 184 and 40b ಅಂದ್ರೆ satisfied. Condition of section 184 and 40b are satisfied. Okay. Particulars rupees. First item, general expenses, depreciation, interest on capital at 14% minus 12% ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, करना है. Income tax to salary of partners, salary to partners P and Q, then commission are rupees 80,000 to net profit, by gross profit, by interest on securities, by sundry receipts. Okay. So general expenses include rupees 10,000 spent for the furniture purchased used by P. Okay. General expenses ಐತಲಲ್ಲಿ general expense ಇದ್ರಾಗ total amount ಎಷ್ಟಿತಿ 40,000, but general expenses include rupees 10,000 spent for furniture purchased used by P. ಅಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಪಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ತಗೋಬೇಕು, ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ पर्सनल पर्पस. यूज्ड बाय पी मीन्स पर्सनल पर्पस. क्या है? जनरल एक्सपेंस टोटल अमाउंट कितना है 40,000, बट जनरल एक्सपेंस के अंदर कितना है 10,000 रुपीज स्पेंड कर रहा है. किसके लिए? फर्नीचर परचेस के लिए. तो पर्सनल पर्पस कौन यूज करता हो? यूज्ड बाय पी. तो पार्टनर यूज कर रहा, तो मतलब डिसअलाउड, मतलब पर्सनल. सो तಗೋಬೇಕು, लेना है इसको. Depreciation allowable as per IT rules 40,000. Assuming tax rate is as 30%, tax rate 7% surcharge, 4% HEC. So ತಗೋಬೇಕಾ? ಚಾಲು ಮಾಡೋಣ. Simple question. Some computation of book profit and total income of the firm for the assessment year 25-26. Particulars amount. Okay. First item, net profit as per profit and loss account. ಎಲ್ಲೈತಿ? Profit and loss account. Net profit as per profit and loss account. ಎಲ್ಲೈತಿ? So net profit as per profit and loss account rupees 92,000. So 92,000. Correct? Add disallowable expenses. First ನೋಡೋಣ್ರಿಪ್ಪ ನೀತಿ, general expenses ತಗೋಬೇಕು. general expenses include rupees 10,000 furniture purchased used by P. So ತಗೋಬೇಕು, general expenses furniture purchased used by P. So 10,000 rupees. समझ में आया? इसके बाद में क्या दिया? हाँ, डेप्रीसिएशन लेना. डेप्रीसिएशन ओल्ड फॉर 30,000, डेप्रीसिएशन एज पर रूल्स 40,000. सो 30,000 माइनस 40,000. डेप्रीसिएशन 30,000 ओल्ड डेप्रीसिएशन माइनस न्यू डेप्रीसिएशन 40,000. सो माइनस 10,000. ओके, करेक्ट है सर? मुगिता. इंट्रेस्ट ऑन कैपिटल एट 14%, अमाउंट 28,000. सो स्टार्ट ಮಾಡ್ರಿ.
Interest on capital at 14 percentage. 14 minus 12 difference is 2 percentage. So 28,000 into 2 divided by 14 ಎಷ್ಟು ಬಂತ 4000. अर्थ आयता? समझ में आया? डाउट है इसके अंदर? नहीं, बहुत सिंपल था, नहीं बहुत सिंपल था. ओके. नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज पर्सनल. इनकम टैक्स इज पर्सनल मीन्स डिसअलाउड 30,000. इनकम टैक्स 30,000 तो गो बैक लेना है इसको. इनकम टैक्स 30,000 तो गो बैक. ओके. नेक्स्ट, salary to partners p rupees 70,000, q rupees 60,000, total is 1,30,000. So togo back salary of partners togo back. Salary of partners p rupees 70,000, q rupees 60,000, total is 1,30,000. correct है सर? ಇದು ಆತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಕಮಿಷನ್. ಕಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕಮಿಷನ್ ಟು ಆರ್ rupees 80,000. ಸೊ ತಗೋರಿ ಕಮಿಷನ್ ಟು ಆರ್ rupees 80,000. ಕಮಿಷನ್ ಟು ಆರ್ rupees 80,000. ಕರೆಕ್ಟ್. 80,000 rupees ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿ, ಮತ್ತೇನೈತಿ? ಮುಗಿತಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಪೂರಾ. ಸರಿ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ಟೋಟಲ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಬ್ಬಿ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ 10,000 ಮೈನಸ್ 10,000 ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಐತಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ 10,000 ಮೈನಸ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 1,30,000 ಪ್ಲಸ್ 80,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 10,000 ಮೈನಸ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಪ್ಲಸ್ 1,30,000 ಪ್ಲಸ್ 80,000. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 2,44,000. correct है? So 92,000 plus 2,44,000 3,36,000. correct है? Less income chargeable under other heads and exempted incomes. incomes ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಜು ಮೇ. ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, नहीं आता. बाय सन्ड्री रेसिप्ट्स बरंगिಲ್ಲ. सन्ड्री रेसिप्ट्स इज अ बिजनेस रेसिप्ट. सन्ड्री रेसिप्ट्स इज अ बिजनेस रेसिप्ट, तो इसीलिए नहीं आता. ಅದಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ತಗೋಬೇಕು. 20,000 ತಗೋಬೇಕು. ಸನ್ಡ್ರಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ರುಪೀಸ್ 20,000 ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಸನ್ಡ್ರಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 20,000 ಆರ್ಡರ್ ಕಾಲಮ್. 3,36,000 माइनस 20,000 है 3,16,000. दिस इज बुक प्रॉफिट. ये क्या है? बुक प्रॉफिट है. ठीक है. अब लेस अलावेबल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर्स एज पर सेक्शन 28 to 40B. रोमन नंबर 1 एक्चुअल सैलरी कॉमा बोनस एंड कमीशन टू वर्किंग पार्टनर्स. हु इज वर्किंग पार्टनर, हु इज नॉन वर्किंग पार्टनर, ಏನು इन्फॉर्मेशन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. कौन वर्किंग पार्टनर है, कौन नॉन वर्किंग पार्टनर, उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो सभी क्या है? वर्किंग पार्टनर्स. इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल पार्टनर्स आर वर्किंग पार्टनर्स. करेक्ट है? ಸೊ ಬರೀಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಾಮಾ ಬೋನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪಿ rupees 70,000, ಕ್ಯೂ rupees 60,000, ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 1,30,000. तो तगोरी लो इसको. सैलरी ऑफ पार्टनर्स ले लो. ठीक है. 70 प्लस 60 1,30,000. नेक्स्ट सैलरी कॉमा कमीशन एंड बोनस. हाँ सैलरी है, कमीशन है. कमीशन ಐತಿ 80,000 rupees ಐತಿ. ಸೊ ತಗೋರಿ 80,000 rupees ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ rupees 80,000. ಸೊ 80,000 ಆರ್ಡರ್ ಕಾಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಬೋನಸ್ ಐತಿ. ಬೋನಸ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ. ಬೋನಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಬೋನಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. वो नहीं दिया बोनस. तो सैलरी और कमीशन उतना ही. सो 1,30,000 प्लस 80,000 टोटल इज 2,10,000 आउटर कॉलम. करेक्ट है? रोमन नंबर 2 सैलरी एज पर सेक्शन 40B स्मॉल ए 90% ऑफ बुक प्रॉफिट. बुक प्रॉफिट ಎಷ್ಟೈತಿ? बुक प्रॉफिट इज मोर दैन 3 lakh. बुक प्रॉफिट इज मोर दैन 3 lakh. बुक प्रॉफिट इज मोर दैन 3 lakh ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 lakh ಮೇಲೆ 90%, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 60%. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೇಗೆ? ಸೊ 90% ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ 90% ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ rupees 3 lakh ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 lakh. 3 lakh ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. सो फर्स्ट 3 लाख में 90%, रिमेनिंग अमाउंट में 60%. वो 3 लाख से क्या है ज़्यादा है. तो सबसे पहले 3 लाख के ऊपर 90%, रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 60% है. सो 90% जो 3 लाख का 2,70,000 रिमेनिंग. 60% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट. टोटल बुक प्रॉफिट 3,16,000 माइनस नन द लिमिट 3 लाख माइनस 3 लाख. सो 3,16,000 माइनस 3 लाख रिमेनिंग अमाउंट 60,000. सो 60,000 इंटू 60% 9,600. So total 2,70,000 plus 9,600 2,79,600. correct है? Small b maximum limit as per law maximum limit 1,50,000. correct है? As per law 1,50,000. so 2,79,600 ಆಮೇಲೆ 1,50,000 whichever is higher. ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಯಾವ್ದು ಹೈಯರ್ ಐತಿ? whichever is higher 2,79,600 is a higher. so same amount ಬಾಜು ಬರೀಬೇಕು. करेक्ट है? सो रोमन नंबर 1 अमाउंट इज 2,10,000. रोमन नंबर 2 अमाउंट इज 2,79,600. whichever is lower.
whichever is lower, 2,79,600 or 2,10,000, whichever is lower, 2,10,000 is lower, so 2,10,000 is a lower, correct? Same amount, 2,10,000 lower baju, correct? Now last 3,16,000 minus 3,16,000 माइनस क्या दिया वहां पे 2,10,000, 3,16,000 माइनस 2,10,000 कितना बचेगा 1,06,000। ये 1,06,000 क्या है तुम्हारा इनकम ऑफ द फर्म, इनकम फ्रॉम द फर्म क्या है ये नहीं थी इनकम फ्रॉम द फर्म अर्थ आಯ್ತಾ ಸರಿ ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದು 20,000 rupees ಸೊ 20,000 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಾಜು ಬರೀಬೇಕು 20,000 so take your calculus 1,06,000 plus 20,000 1,26,000 gross total income ठीक है less deductions under section 80C to 80U ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಚಾರಿಟಿ कुछ भी नहीं है ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ so dash so 1,26,000 minus dash 1,26,000 this is total income, this is total income correct है now tax liability tax at 30% because ಅವರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ 30% ತಗೋರಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ at 30% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ देना है because as per question they have mentioned surcharge ಕೊಡಬೇಕು देना है तो 30% टैक्स रेट है 7% सरचार्ज रेट है 4% HEC करेक्ट है देंगे सो टैक्स रेट है 30%, so 1 lakh total income 1,26,000 into 30% 37,800 add surcharge ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 7%, so 37,800 into 7% 2,646 add ಮಾಡ್ಕೊಬ್ರಿಪ್ಪ 37,800 plus 2,646 you will get a 40,446 correct add HEC ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ 4%, so 40,446 into 4% 1,618, so 40,446 plus 1,618 at 42,064 this is tax liability, this is a tax liability समझ में आया। ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, इट इज फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन सिंपल ओके होप यू गाइस अंडरस्टूड आप लोगों को समझ में आ गया होगा सो आफ्टर दिस केस स्टडी क्वेश्चन so case study question ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕೇಳಬಹುದು the profit and loss account of partnership firm for the assessment year for the year 31st March 2025 is given below, so particulars rupees income tax, depreciation, salary to staff, general expenses, remuneration to partners, interest on capital 14% and net profit by gross profit ಬರಂಗಿಲ್ಲ, interest on debentures is a income from other sources, by sundry receipts ಬರಂಗಿಲ್ಲ because it is a business income ಬರಂಗಿಲ್ಲ नहीं आता है ठीक है। so adjustment general expenses include rupees 15,000 which are disallowed means तगोबे, disallowed का मतलब क्या है लेना है। depreciation allowed rupees 10,000 question small a computed total income of the firm for the assessment year 25-26 assuming all the conditions of section 184 and 40B are satisfied, okay satisfied next B if all the provisions of section 184 and 40B are not satisfied, C tax payable by the firm। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ठीक है। so solution computation of total income of the firm for the assessment year 25-26 number 1 condition if conditions of section 184 and 40B are satisfied condition लेके करेंगे ठीक है आइता particulars rupees so net profit as per profit and loss account, net profit as per profit and loss account कितना है as per profit and loss account net profit as per profit and loss account है 1,42,000, so 1,42,000 net profit as per profit and loss account correct है। add disallowable expenses do disallowable expenses income tax is disallowable expenses तो go back income tax को लेना है because it is a disallowable expenses, so income tax disallowable expenses 10,000 rupees correct है सही। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ depreciation old is rupees 20,000, depreciation as per rules is 10,000 rupees, old depreciation minus new depreciation,
So ತಗೋರಿಪ್ಪ depreciation, old depreciation 20,000 minus new depreciation 10,000. So 10,000 is difference amount, positive. Correct? Next, salary to staff. Salary to staff is office expense. Office expense, it is allowed expense. So barangilla. Salary to staff barangilla. Salary to staff nahi aata because it is a office expense, business expense, allowed expense. So nahi aata. ठीक है? General expense 40,000 rupees, but adjustment general expenses include rupees 15,000 which are disallowed. हाँ ಇದು तगोಬೇಕು. General expense disallowed 15,000 rupees तगोಬೇಕು, लेना है इसको. तो general expenses disallowed ಎಷ್ಟು 15,000 rupees. Correct? Next मत question remuneration to partners ತಗೋಬೇಕು 60,000 rupees ತಗೋಬೇಕು. remuneration to partners 60,000 rupees ತಗೋಬೇಕು. So remuneration to partners rupees 60,000. Correct? ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ at 14% rupees 28,000 ತಗೋಬೇಕು. So interest on capital at 14% means 14 minus 12 difference is 2%. So total amount 28,000 into lowest rate divided by highest rate. Lowest rate 2 divided by highest rate 14. So 2 by 14 4,000. Correct? ಮತ್ತೇನೈತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕುछ भी है क्या? पूरा खत्म होने? हाँ खत्म हो गया. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 10,000 plus 10,000 plus 15,000 plus 60,000 plus 4,000 ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ? 99,000. 1,42,000 plus 99,000 you will get 2,41,000. correct? Less income chargeable under other heads and exempted incomes. incomes ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾಜು. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೈ ಆತ. ಸನ್ಡ್ರಿ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. 10,000 rupees ತಗೋಬೇಕು. So interest on debentures 10,000 rupees लेना है इसको. ठीक है? So 2,41,000 minus 10,000 2,31,000. This is book profit. This is book profit. Okay? So less allowable remuneration to working partners as per section 28 to 40B. Roman number 1 actual salary, comma bonus and commission to working partners. Who are working partners? Who are non-working partners? Information ಕೊಟ್ಟಾರ? नहीं दिया. कौन वर्किंग पार्टनर है, कौन नॉन वर्किंग पार्टनर है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. ಏನು इन्फॉर्मेशन ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, नहीं दिया. तो सभी क्या है? वर्किंग पार्टनर्स. सो लेना है. सो सैलरी कॉमा बोनस एंड कमीशन टू वर्किंग पार्टनर्स लेती है. ओनली ಒಂದೇ ಐತಿ रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स. नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस. ओनली रेम्युनरेशन मीन्स सैलरी तो तಗೋಬೇಕು. रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स 60,000 रुपीस तಗೋಬೇಕು. सो वो एक ही दिया तो एक ही लेंगे. ठीक है? सो रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स कितना है? 60,000 रुपीस. एक ही है तो डायरेक्ट बाहर लिख लो 60,000 रुपीस. ठीक है? नंबर 2 सैलरी एज पर सेक्शन 40B. So small a 90% of book profit. Book profit is ಐತಿ. book profit is less than 3 lakh. book profit is less than 3 lakh. So पूरा amount ಮೇಲೆ 90%. So 90% of rupees 2,31,000. 2,07,900. Correct? Maximum limit as per law 1,50,000. So compare ಮಾಡಬೇಕು 2,07,900 and 1,50,000 whichever is higher. Whichever is higher. So 2,07,900 is a higher. Same amount ಬಾಜು. 2,07,900 is a higher. So same amount ಬಾಜು. Now Roman number 1 amount 60,000. Roman number 2 amount 2,07,900. Whichever is lower. Whichever is lower. So 60,000 is lower. 60,000 is lower. So same amount baju. Now book profit is rupees 2,31,000 minus 60,000 rupees. You will get 1,71,000. This is income from the firm. Income from the firm. ठीक है? Next. ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಐತಿ. ಇದು इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 10,000 रुपीज है वापस ऐड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. फिर वापस उसको ऐड करना है. ठीक है? सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रुपीज 10,000. सो दिस सेम 10,000 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सेम 10,000 बाजू. करेक्ट है? सो इनकम फ्रॉम द फर्म 1,71,000 प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रुपीज 10,000 प्लस 1,81,000. दिस इज ग्रॉस टोटल इनकम. मिला? ग्रॉस टोटल इनकम 1,81,000 मिला तुम्हारे को? ಸಿಕ್ತಾ? ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U. ಯಾವುದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡೊನೇಷನ್, ಚಾರಿಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. कुछ भी नहीं तो डैश. So 1,81,000 minus dash 1,81,000. This is total income. This is total income. Now tax liability. Tax liability. Tax at 30%. 1 lakh total income 1,81,000 into 30% 54,300. Add surcharge. सरचार्ज ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. सरचार्ज देने के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ
ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು इन्फॉर्मेशन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, सो सरचार्ज ನೋಡ್ಬೇಕು. ठीक है, सरचार्ज के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो हमारे कंडीशन के ऊपर लेंगे हम लोग. ठीक है, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 crore ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೀವು टोटल इनकम ನೋಡಬೇಕು. समझ में आया? अगर सरचार्ज 2 बोल के क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया, तुम लोग क्या देखते हैं, टोटल इनकम देखते हैं. अगर तुम्हारी टोटल इनकम 1 crore से ज्यादा है तो सरचार्ज देना, 1 crore से कम है तो सरचार्ज नहीं आता. सो टोटल इनकम कितनी है, सिर्फ 1,81,000 है, तो सरचार्ज नहीं आता. समझ में आया? अगर वो 2 बोला तो तुम लोग देना पड़ता कंपल्सरी, इनकम संबंध नहीं तब. ठीक है, तो सरचार्ज इज नील बिकॉज इनकम इज लेस देन 1 crore. So 54,000 plus 54,300 plus nil 54,300. Add HEC compulsory. Health and education cess at 4% compulsory. 54,300 into 4%. You will get 2,172. 54,300 plus 2,172. You will get 56,472. This is the tax liability. अर्थ आयता? Okay. Next ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ B condition, if all the provisions of section 184 and 40B are not satisfied, not satisfied ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. if conditions of section 184 and 40B are not satisfied, पूरा कॉपी पेस्ट ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಜೈಸಾ ಇದೆ देखो as it is पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, पूरा कॉपी पेस्ट जस्ट पूरा कॉपी पेस्ट. जस्ट क्या करना, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ बरे 14% हाकरी, टोटल अमाउंट तगोबेड्री. सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उतना ही क्या करो, बोलो पूरा अमाउंट ले लो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो, यहाँ पे लिख के डायरेक्ट 28,000 पूरा अमाउंट ले लो. नॉट सैटिस्फाइड कंडीशन. अर्थ आयता? नॉट सैटिस्फाइड कंडीशन ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, पूरा क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट ಬರೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 14 - 12 ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 28,000 पूरा अमाउंट तगोबेड्री. समझ में आया? ठीक है ने? So 10,000 plus 10,000 plus 15,000 plus 60,000 plus 28,000, total is 1,23,000. So 1,42,000 plus 1,23,000 ना 2,65,000. करेक्ट है ना? लेस इनकम सेम है, मत पूरा कॉपी पेस्ट. सोल्यूशन जैसा देखो पूरा कॉपी पेस्ट, फर्स्ट का सोल्यूशन अर्थ आयते निಮಗೆ. फर्स्ट सोल्यूशन पूरा कॉपी पेस्ट, जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अಷ್ಟೇ पूरा अमाउंट तगोಬೇಕಿಲ್ಲ. ठीक है, सिर्फ इसका अमाउंट पूरा लेना, बाकी सभी सेम कॉपी पेस्ट. 2,65,000 है माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000, 2,55,000 इनकम ऑफ द फर्म. क्या इनकम ऑफ द फर्म 2,55,000. नेक्स्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वापस ऐड करना है इसको, वापस से ऐड ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದು, वापस से फिर क्या करना है, इसको ऐड करना. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वापस से 10,000 रुपीस. सो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रुपीस 10,000 रुपीस. सो 2 इनकम फ्रॉम द फर्म 2,55,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस रुपीस 10,000 प्लस 2,65,000, 2,55 plus 10,000, 2,65,000 gross total income. अर्थ आयता? लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ನಿಲ್. 2,65,000 total income. करेक्ट है? टैक्स लायबिलिटी, टैक्स at 30%. 2,65,000 into 30%, you will get 79,500. सरचार्ज ಬಗ್ಗೆ ಏನು इन्फॉर्मेशन ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, सरचार्ज के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, देना के नहीं बोल के, तो ऐड सरचार्ज देने नहीं आता बिकॉज टोटल इनकम इज लेस देन 1 crore. सो सरचार्ज नहीं आता, नील बरंगिಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ. सो 79,500 प्लस नील 79,500. ऐड HEC मीन्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್, 4%. सो 79,500 into 4% 3,180. नेक्स्ट 79,500 plus 3,180, 82,680. This is the tax liability. So this is the solution of this case study question. होप यू गैस अंडरस्टूड. सरचार्ज और रेडीमेड ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, सरचार्ज ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. अगर वो सरचार्ज तुम्हारे को क्वेश्चन के अंदर रेडीमेड दिया था, टैक्स 30%, सरचार्ज 7%, HEC 4%, तब तुम लोग सरचार्ज कंपल्सरी मालूम करना, टोटल इनकम नहीं देखते. समझ में आया? सरचार्ज ಅವರು ತಗೋರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 crore, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ 7%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಸರಿ. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಗೀತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.